पेपरलेस ट्रेन टिकेट जदि आपण बुक करी ट्रेन रे यात्रा करिया को चाहती ताले केतोटी प्रमुख जिनस गुडी को निश्चित ध्यान देवे। प्रथम तो स्मार्टफोन टी आपणकर निजर होइथिबा दरकार, कारण ए स्मार्टफोन रे जेहेतु बुक करिवे स्मार्टफोन रे भी टिकेट आपण को शो करिया को पड़िबो टीटी को, तो निजर स्मार्टफोन थिबा दरकार। ता बाद स्मार्टफोन चार्ज रहिबा दरकार, कहीं चार्जलेस हो बैटरी डाउन हो जदि सर्ट अफ हो मोबाइल ताले आपण टिकेट देखै पारिबे नहीं। ताबाद आपणकर यूपीआई पेमेंट सिस्टम जोटा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एटारे पेमेंट सिस्टम आपणकर होउथबो। 3 नंबर आपणकर यूटीएस ऐप को इंस्टॉल करथिबे, जो थ्री आपण जेतले परमिशन जहाँ मागितो से खास करी लोकेशन टाको आपण एक्यूरेट मोड रे ऑन करबा को पड़िबो। 4 नंबर आपणकर यूटीएस ऐप रे रजिस्ट्रेशन करिथिबा दरकार। ए पर्यंत मु जहाँ सब कहली जदि आपणकर सब जाक ठीक अछि तेबे आगको ए यूटीएस नाम आगे केमिति पेपरलेस ट्रेन टिकेट बुक करवा स्टेप बाय स्टेप आपण देखिए। वीडियोटी को स्किप करेंगे नहीं, नचेत जानीपारे मूलर शेष पर्यंत देखते। आउ जदि वीडियोटी को भल लगे ताले निश्चित लाइक करेंगे, आउ शेयर मध्य करेंगे। कौन सी आपन सुझाव व सूचना देवाई आप कमेंट सेक्शन रे लिखिपारे। आउ एमती इनफॉरमेशनल एजुकेशनल वीडियो पाई मो चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे, जद्वारा बहुत इनफॉरमेशनल वीडियो आगू को देखिपारे। यूटीएस ऐप ओपन करंतु। जर्नी टिकेट यात्रा करिवार अछि तेले जब नॉर्मल बुकिंग, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, एपटे बुक एंड प्रिंट पेपर टिकेट ए बाबद आज वीडियो नहीं, नेक्स्ट वीडियो करें। एबे पेपरलेस टिकेट से पेपरलेस ऊपर क्लिक करंतु। एथिरे ता डिटेल्स देछि। आपनकर लोकेशन ऑलवेज हाई एक्यूरेसी मोड रे होइतिबा द्वारा सेटिंग रे जाइकरी करि नियंतु। आउ स्टेशन रो बाहर ही यह संभव हो पारिबो, काहेकि स्टेशन भीतर जदि सीटर के सुविधा थांता ताले जे पे भी गाड़ी चलंता गाड़ी रे ट्रेन टिकेट बुक करके यात्रा कर टीटी को ठगी पारंती। तेणु रेलवे भी बहुत होशियारी रे ए प्रकार कहि कि लोकेशन ट्रैक करिवो। जदि स्टेशन बाहर अछंती तेबे तो आपन टिकेटटा मिली पारिबो, नचे मिली पारिबो नाही, ये ध्यान दे। यार गोटे बड़ ये जिनस ए टिकेट आपनकर कैंसलेशन रो चांसेस नाही। तेणु आसंतु बुक करवा केमती टिकेट देखु। आप कौटी जी लिखाई डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन एंड गोइंग टू स्टेशन। आपन आरंभ स्टेशन धरतु ये संबलपुर रू आपन को बलांगीर दुआर अच्छी, बलांगीर लिखे बलांगीर। तापर नेक्स्ट ट्रेन कोड अच्छी चेक करेंगे। ये गोटे देखा तो से आप ट्रेन इनक्वारी ऐप रे सुविधा अच्छी जानीपारे। तो मुझे टिकेटा काटी नवार गोटे आपको देखा मत जीवार अच्छी संबलपुर टू बलांगीर। गेट फेयर रे क्लिक करी, गेट फेयर रे क्लिक कली। एबे आसीगला यूटीएस नाम ऐप रे नॉर्मल बुकिंग। आपनकर एडल्ट गोटे टिकेट देखाई एठी। चाइल्ड जदि आपनकर के अछन, यदि एडल्ट आपनकर 2-3 लोक अछन से नंबर एठी लिखि पारिबे।
ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଏଠି ଟାଇପ୍ଟା ଯାଉଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ଟିକେଟ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଇଏ କରିଛି ସେଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଇଏ କରିବି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଯଦି କାଟିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନଚେତ୍ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବା ମେଲ୍ରେ କଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫାଇନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ କାଟିବେ ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ସଫର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଟି ଫାଇନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତ ଲେଖା ଅଛି। ରେଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ନେଇ ଆପଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ ପେ ୟୁଜିଂ UPIରେ ଏଇଟା ସେଟ୍ କରିବେ ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ। କନସେସନ୍ ତ ନେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କନସେସନ୍ ନେବାର ଥିବ ଆଭେଲ୍ କନସେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମକୁ ନେବାର ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲା ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାୟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ 1, ଚାଇଲ୍ଡ 0, ଇ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇପ୍ ସୁପରଫାଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ଫେୟାର୍ 75 ଟଙ୍କା। ଏଠି ବୁକ୍ ଟିକେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତେଣୁ OTP ମାଧ୍ୟମରେ କରିବି। ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ OTP, ତାକୁ ଏଠି ଉଠିଗଲା ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି। UPI ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ UPI, ତେବେ ଏବେ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପେ କରିବେ। ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ UPI ଯେଉଁଟା ଅଛି, UPIରେ ଏଇଟା ମୋର ଅଛି। UPIର ସିଲେକ୍ଟ UPI ଆପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ବତାଉନି କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟର, କାହିଁକିରି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋର 75 ଟଙ୍କା ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସୋ ଟିକେଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବତେଇଥିଲି, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଟିକେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ କେମିତି ସୋ ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାରିବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ନଚେତ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖାଇଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ଟି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ। ହଁ, ବାକି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଟିକେଟ୍ କାଟିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଟିକେଟ୍ଟା ନେଇଯିବାଟା ଭଲ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବତେଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆସିବି। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।